नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुर्शिदाबाद के लालगोला ब्लॉक के बिलबोरा कोपारा पंचायत के तारानगर इलाके में भीषण तट कटाव के कारण भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित इस तट कटाव में एक के बाद एक कई बीघा जमीन और बागान गायब हो रहे हैं। 5 दिनों से कटाव का स्तर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जिससे क्षेत्र के आम लोग काफी भयभीत हैं। स्थानीय लोगों का दावा है पिछले साल भी यहां भीषण कटाव देखा गया था, लेकिन प्रशासन के पास कोई सुराग नहीं है। जनप्रतिनिधियों की नजर भी नहीं पड़ती। सिर्फ बांस से कटाव रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इस बांस से कटाव को रोकना संभव नहीं है। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द ही तट के कटाव को रोकने का स्थायी उपाय किया जाए। আমাদের বাড়ি পাশেই বাড়ি, তো আমরা ভয়ে ভয়ে রাত্রে ঘুমাতে পারছি না, এমন আতঙ্কে হয়েছে। তো কোনো ব্যবস্থা করছে না বানাবার, 3-4টে বাস ফেলে দিচ্ছে, অতি বানাবা হয়ে যাচ্ছে। অতি কি আমাদের ঘর বাড়ি সব ভেঙে চলে যাবে। আর 2-3 দিন কাটলে যেভাবে কাটছিল, 2-3 দিন ওভাবে বসলে আমাদের ঘর বাড়ি চলে যাবে ও ভেঙে। আমাদের পাশে ঘর বাড়ি কীরকম ভাবে ভাঙনটা হচ্ছে? ভাঙ মানে একবারই 2-3 বিঘে জমি নিয়ে বসে যাচ্ছে। এই জায়গাটার নাম, গ্রামের নাম তারানগর, লালগোলা তারানগর। আমরা খুবই ভয় আছি, মানে ডেলি নদী কাটছে, আমরা কোথায় যাবো? আমরা তো গরিব মানুষ, আমাদের খুবই অসুবিধা হয়েছে। তো সরকার এসে আমরা কোনো ব্যবস্থা করে, আমরা তো এক চাপের মধ্যে আছি। আমরা গরিব মানুষ কাটতে পারলাম, খাইতে পাইলে তারপর নদীকে পালাবো। তা আমরা যে বিটাখান আছে সে বিটাখান ভেঙে গেলে আমরা পয়সা রেখে পুরো ঘর বাড়ি করবো। सरकार ऐसा हमरा को कोनो व्यवस्था करे दे, ताछड़ा उपाय नहीं। वी टाइम न्यूज के लिए मुर्शिदाबाद से मिलन सरकार की रिपोर्ट।